જે નેતાઓ હંમેશા રાજનીતિના રંગે રંગાયેલા જોવા મળે છે તે આજે હોળીના પર્વ પર અબીલ અને ગુલાલથી રંગાયેલા જોવા મળ્યા। ભરૂચમાં સાંસદનો હોળી સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ યોજાયો। એકમેકને રંગ લગાવી હોળી પર્વની ઉજવણી કરી હતી તો ધારાસભ્ય રમેશ મિસ્ત્રી, જિલ્લા પ્રમુખ પ્રકાશ મોદી પણ ત્યાં હાજર રહ્યા। ભૂમાફિયાઓ મુદ્દે મનસુખ વસાવાએ નિવેદન આપ્યું। સરકારના પારદર્શક વહીવટથી જ કાર્યવાહી થાય છે। आगामी दिवसों में आवा भूमाफियाओं ने छोड़वामां नहीं आवे। भूमाफिया ने भ्रष्टाचार ने सामे तो भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतवादी पार्टी है, मूल्य आधारित पार्टी है, सरकारों पण पारदर्शक वहीवट है। एटले अमे जो भूमाफिया पकड़ाय के पछी जे पण भ्रष्टाचार जो भ्रष्टाचारी पकड़ाय छे ए सरकारनी पारदर्शक वहीवट बतावे छे। सरकारनो पारदर्शक वहीवट छे तो ज आवा लोको पकड़ाय छे। अने मारी विश्वास साथे कहूं छुं के भूमाफिया हशे के पछी कोई पण क्षेत्र में भ्रष्टाचार आज कंट्रोल में एवं नहीं कि तो संपूर्ण नाबूद थई गयो छे। आवनारा समय संपूर्ण अमे एनो राक्षसोनो खत्म करवामां आवे छे। थोड़ीमां बधाने बाड़ी मूक्या ए रीतना आवनारा समयमां समाजनी अंदर जे आवा अनिष्ट तत्वो छे, भ्रष्टाचारीओ जे छे एना पर अमे विजय मेळवी।